ये अटा दलिबार जना पड़ला अटा दलिबा बेलिबा ताकू सेकिबा तापर जाई सेई खंडे रुटी आम खाइबा पई आस्ते रुटीटा थरे एबागिया बेली सारला परे फेर थरे नोटी देबे माँ को मंदिर पाखक जाइनु धान कटा सरीबा दिनठू आज माँ को मंदिर पाखक छुटा सब अच्छी बैगण पुणी फुल फुटिलानी पुणी बैगण हम बिल देखिपे सांग मैंने जिते धान थिला केते हरा भरा केते सुंदर देखा जाउथिला एटा कसी अच्छी पाकल हैनी एई पट्टा पूरा पाकल है कदलटी तलू आसीगला आमर भेंडी गछ हो गलानी देखिपे केते केते बड़ सब फसल हबार सब मुख्य सफलता होची बोउ पई करी एपटे देखंतु पणस गछटी रही एपटे खड़ा गछ रही सेपटे देखिपे हल्दी गछ जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ समय वर्तमान 8:30 पाखापाखि होगानी आज देखिपे काम कौन हो आज अटा दला चली कहीं सांग मैंने प्रकृत कथा पागिली अटा दलुला मुझे आसगली अटाटा बजाड़ी मत कह अटाटा दल दिए मुझे ठीक अच्छे आम भी करें आम भी दली शिखी सांग मैंने प्रकृत कथा हूँ अटा दलिबार सेमती किसी रिजन नाला पागिली कहला बोली दलीदेली हेले से भी घरे आम मैंने भावुं घरे जो मैंने रही माँ भौणी मैंने कम करूना आम भावुआ कम कम कि से बहुत परिश्रम करा पड़ता है आमको खंडे रुटी खाइबा पछरे केते मेहनत थाए देखिपे ये अटा दलिबार जना पड़ला अटा दलिबा बेलिबा ताकू सेकिबा तापर जाई सेई खंडे रुटी आम खाइबा पई आस्ते बहुत मेहनत थाए आपण मैंने भी जिते फांका पाँच घर कम टे साहाय्य करूँ मुझे करुच्ची बाबू एपटे बसिकी देखुची दली आसलानी अल्प समय दला हम दे अटा दला हम पानी दियो पानी चेक करदेला ए पानी टे दिज्व पानी दिज्व अल्प 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 टे पानी दिगला ए बागे चकुड़ दवा अटाटा आगुर केबे दळी थिला ना एटा फर्स्ट थर पय दळुज एटा प्रथम एक्सपीरियंस अटा दलिबारे आगुरु हाँ दली थरे दी थर बाहर रहा बेले हापिना जब वीडियो देखु निश्चिंत कमेंट करू तू रुटी बेलुलु मु अटा दलुली थरे दी थर कर खाई आम मेस रहा बेले रुटी कर खाई थरे दी थर दली आज तृतीय थर अटा दला अटा दलिबार तो किसी ना भांग माप हो दला होगला अटा सांग मैंने अटा दली सारा पर सब गोल गोल कर देखिपे ए रुटी करने अटा प्रस्तुत होगा रुटी गोटे बेला हम कहीं पाइल गला खाली दली देले हेनी गोटे बेलिक देखा पड़ो अटा टे छाट मारदे छाट पकईदे रुटीटा लगे बेला हम रुटीटा थरे एबागिया बेली सारा फेर थे नोटी देवे फिर थरे एपटू नोटा हम पूरा गोल गोल रुटी हम सांग मैंने गोल हो रुटी टे कमेंट करेंगे निश्चिंत पूरा गोल करने चेष्टा करुँची सी पूरा गोल हो जबार लगी पहले आउ केते बड़ रुटी हो एती बड़ हो तमे जति पतला खाओ सेति पतला बेलिबो सेटा बरा खाइ देनी बेली पारी बोली कोन ग्यारंटी अछि एटा रुटीटा ठीक अछि कि नाही खाली को एती सांग माने आपण माने कमेंट करिवे निश्चित रुटी ठीक अछि कि नाही बेलीबाटा भाई तू को ठीक अछि नि आगे तू चलिबो सांग माने प्रकृत कथा रुटी एते सुंदर है नहीं माने जोटा सत कथा से कहीदेली आपण मन कमेंट पर्यंत भी अपेक्षा कली ना कहीदेली कहीं रुटीटा अति सुंदर है ना सेपटे भंगा लुआ टीना बोला गोटे आसीगला भंगा लुआ टीना प्लास्टिक बाबू मना करते भंगा लुआ टीना आमर किसी ना आमर किसी भांगू नहीं कह आमर किसी भांगू नहीं आमर सब नुआ रुटीटा को मुड़ी ही छाट टे कम देइछ सेत पे जेमटा होछि आ छाट दे दो
ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ରହିଲେ ମା ଭଉଣୀ ଭାଉଜ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରୁଟି ଭାତ ତରକାରୀ ସୁଆଦିଆ ସୁଆଦିଆ କରି ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବେଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏତିକିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ରୁଟି ବି ବେଲିବିନି। ପାଗିଲି ବେଜିତି କରିଦେବ। ଏବେ ପଳେଇବା ଏଠୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲରୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ଆଉ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇନୁ। ଧାନ କଟା ସରିବା ଦିନଠୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲରୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ରହିଛି। ପାଇପ୍ ସବୁ ବି କ୍ଲାମ୍ପ ଖୋଲା ହେଇନି। କ୍ଲାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେବ। କ୍ଲାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ଜଙ୍କ୍ ଖାଇଯିବ ପାଣିରେ। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟି। କଦଳୀଟି ମଧ୍ୟ ପାକଳ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର କଟା ହେଇଯିବ କଦଳୀଟି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସବୁ ପାଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସବୁ ପାଳରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଳ ପୁଣି ହେଇଯାଇଛି ପଡ଼ିଆ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଫସଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାରୁ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାରୁ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ମୁଁ ବି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ନା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ପେଡ଼ା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପେଡ଼ା ଫୁଲ ଧରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଲଗା ହେଇଥିଲା ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ ହେବ। ଏଇଟା ବାଇଗଣଟି ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣ ହେବ। ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗଛ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଚିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଏପଟେ ରହିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ରହିଛି। ବିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଥିଲା କେତେ ହରା ଭରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଘାସ ବଣ ହେଇଯାଇଛି। ବିଲ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଧାନ କଟା ସରିବା ଦିନଠୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜମି କେମିତି ସବୁ ଘାସ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗଛ ରହିଛି। କେତେ ସାରା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଏପଟେ ଟାଇମ୍ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଧରି ପାଣି ଭରା ଚାଲିଛି ଆମର। ଆମ୍ବ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ଗଛରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା କଷି ଅଛି, ପାକଳ ହେଇନି। ଏଇ ପଟଟା ପୁରା ପାକଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୋଉ କଣ କହୁଛୁ କଦଳୀଟା କାଟିଆ? ବାପା କହୁଛି ଆଉ ଯାଉ 2 ଦିନ। ନା କାଟିଦବା, ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଭଲ ଲାଗିବ। ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କାଟିଦବା କଦଳୀଟା। କାହିଁକିନା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭୟ ରହୁଛି। ସେମାନେ ଆସିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ସେମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ପଳେଇବ। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଉପାସ ରହିବୁ। ବାବୁନ କଦଳୀଟି କାଟିଦବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇଟା ନେଇକି ଆଜି ବାନ୍ଧିକି ନବା ପାଇଁ। ବାନ୍ଧିକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏପଟେ ଆମ ଟୁଣୁ ପାଗିଲି ପାଖରେ ଅଛି। ଟୁଣୁ ଲୋ, ଟୁଣୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ। ଟାଟା 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 ଟିକେ ଟାଟା। ଟୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଟାଟା କରିଦେଇଛି। ଆବା ଦେଇଦେ, ଆବା ଦେଇଦେ। ଟୁଣୁ ଗୋଟେ ଆବା ଦେଇଦିଅ। ମତେ ଦଉନ। ଏପଟେ ଟୁଣୁ ପାଇଁ ଝୁଲି ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆବା ଦଉଚି। ପିଲାବେଳେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ ଝୁଲିକି ଖେଳିଥିଲେ ଏବେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପିଲାବେଳ ଲୁଗାର ଝୁଲି ଟୁଣୁ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା। ଟୁଣୁ ଝୁଲି ଖେଳୁନୁ ଆଉ।
एपटे बो जंत्रपाति नहीं आसी कदली कटा हम चलतु देखा आपण मानक एवं समस्ते आसी जाती कदली गांधी कटा हम विराट गछ कदली समस्त धरिया पड़ो बो समस्ते धर कदली की नने नष्ट हो कदली तलू के आसीगला बाबुन व्यस्त हो काटिया बहु कतार आना देखी पारे केते बड़ कदली केंदी बाबुन टेक 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 पार बाबुन कदली कांदी टेक पार ना टेक एबे बाबुन कदली कांदी धरी घर को बाहरला एपटे कदली गछर मंजा रहा मंजा पछरे कड़ा कदली गछर प्रत्येक जिनस दरकार आसता है पत्र ठू तार मंजा पत्र फल सब ही दरकार आसता है फूल हाँ फूल भंडा खिया होता है कदली भंडा टुणु टुणु कदली क्या हम करियो टुणु एपटे गीत गाई दोली खेलुची पागिल सागर बसिकी टुणु टुणु को भलसे देखे होनी कहीं सांग मैंने जानी पारे आपण मैंने टुणु पैंट पिंधि ना यूट्यूब गाइडलाइन हिसाब से देखे हम ना टुणु नंगु होइची टुणु टुणु सांग मैंने एपटे देखी पारे छुआमी अच्छा छुआमी बो को खोजा चलती पागिल छुआमी कहीं बो खोजु टे कह दियो रोसई कौन हम सबुदिन ड्यूटी जमी 10:30 बाजिज बो को खोजा पड़ो बो को खोजा चलती बो आसिले कह कौन रोसई हम समस्ते बाड़ी की पलि आसती बो बाड़ी एपटे अच्छी बो एपटे कम लगी बाड़ी में आमर भेंडी गछ हो गला देखिपे केते केते बड़ ये सबू आम पालर सबू गछ हवा सबू फसल हबार सबू मुख्य सफलता हूँ बो केवल बो जदि न नगई था आम बाटर आज भी किसी भी न था गछ बुछ बो छुआ आम खोजुले कौन सांग मैंने देखिपे मो बो ये लगे गछ सब देखा आपण गोटी गोटी कर एपटे देखो पणस गछटी रही एपटे खड़ा गछ रही सेपटे देखिपे हल्दी गछ अच्छी आम बाड़ीर ओल अच्छी माटी आलू गछ हो गला एपटे गद गछ अच्छी विभिन्न प्रकार गछ सुजुना गछ देखिपे केतेटा होइछि सबुथर पानी दिया चली एपटे समस्ते बो को अपेक्षा करचंती कौन रोषे होगापाई पचारिया बो सब अपेक्षा रही बो रोषे कौन हम कहदे से माने पलैबे न सब अपेक्षा रही तोते सुबिला तो आज गुरुवार थिबारु सेति छुई आलू माटी आलू बड़ी सब तरकारी कर दियो अरुआर मध्य प्लान रही एपटे मंजाटी बाहर कर दि जाइए मंजा पोक खाई कि मंजाटी भल अच्छी टू टुणुलो टुणु टुणु शुणुनी बापा डाउछन बा बापा डाकिन टुणु बापा डाक आ हा हा आ बाबुन लागुरी से जीव हेतर ना पोको खाइ ना बाबुन एपटे मंजार लागुची टुणु मध्य कहूची मते छाड़ी दियो टीटा खाइ जंती सेट्टी गोटे खाइ जंती और एट्टी गोटे खाइ पोको खाइ दी जन दीटा छोटिया खाइ छी